Hmm, 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 hmm. Tuh, candain dia. Tuh, canda mulu dia. Jangan di kucing ngapain dia bercanda dia? Cing, Ngumpet. ngapain di situ? Kucing, terus, Terus mancung. dia kakus banget makannya. Dia ngapain di situ? Ngapain? Ngapain di situ? Tidur. Keenakan. Ngapain? Ngapain dia? Nih, lucu dia. Digigitin. Rontok itu. Jangan, nggak boleh. Digigit ini. Jangan digigit, nggak boleh. Digigit bener. Nggak boleh. Kamu ngapain digigitin? Apa yang digigitin? Bulunya jangan digigitin ya. Nggak boleh ya, nakal ya. Jangan, nggak boleh. Teman. Canda sebenarnya dia. Sakit nggak? Sakit nggak tuh? Luka nggak? Nggak luka. Ininya aja ditarik-tarik sama dia. Tambahin lagi ya. Cing, nggak makan Cing? Kucing ngambek. Cing, nggak mau makan. Ya makan. Dasar. Nih, kamu makan nggak? Nih, makan nggak? Nggak mau dia. Gangguin aja dia mah. Pada kelaparan kali ini. Ribut amat sih. Ini si kucing ngapain sih, Cing? Situ, Cing. Ya Allah. Jangan. Telinganya digigit. Canda dia. Nggak kesakitan tuh kelinci. Kalau kesakitan pada Cantik. Didorong.